ICT and social change. ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इस मॉड्यूल में हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस तरह सोशल चेंज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ी हुई है, और ये कॉन्सेप्ट जो आईसीटी का है ये सोशल चेंज के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है। सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, कम्युनिटी लेवल और ओवरऑल एक सोसाइटल लेवल पे किस तरह ये आईसीटी जो है हमारा जो है वो रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईसीटी क्या है। आईसीटी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर टेक्नोलॉजीज इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कंपोनेंट्स इनेबल मॉडर्न कंप्यूटिंग। यानी दूसरे लफ्ज यूं कह लें कि आईसीटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है जो कि आपकी जो मॉडर्न जो कंप्यूटेशनल कॉम्पिटेंसी, जो लेवल, जो पोटेंशियल है, उसको आप उसके यूज में, उसकी यूटिलिटी में आपको एक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड करती है। Although there is no single universal definition of ICT, the term is generally accepted to mean all devices. देखें, इसको ICT को अगर हम दो चार लफ्जों में बयान करना ये बहुत मुश्किल है, इसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन हमें नहीं मिलती। एज अ होल अगर हम देखें तो इसमें तमाम वो डिवाइसेस शामिल हैं और तमाम जो नेटवर्क कंपोनेंट हमारे पास शामिल हैं और वो तमाम एप्लीकेशन और सिस्टम शामिल हैं that combinedly allow people and organizations to interact in the digital world. यानी इस दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि वो तमाम सिस्टम्स, कंप्यूटर की तमाम एप्लीकेशन, वो इंटरनेट के तमाम पार्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो मिल के लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या अलाउ करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस को या इंस्टीट्यूशंस को, या बड़े पैमाने पे कि लोग आपस में एक डिजिटल वर्ल्ड में, एक डिजिटली आपस में इंटरकनेक्ट कर सकें। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सिंपल उसमें बिजनेस आ जाता है, वो एनजीओ आ जाती हैं, गवर्नमेंट आ जाती हैं और बहुत सारे इंटरप्राइजेस या जो हैं उसमें आ जाते हैं। इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव प्रोवाइडेड सोसाइटी विद अ वास्ट अरे ऑफ न्यू कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। इसमें एक ही लफ्ज शायद आपके लिए मुश्किल हो, वो है वास्ट अरे, मीन अ वास्ट कॉम्बिनेशन, अरे ऑफ न्यू कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, मीन एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, एक मजमुआ, जिसको बहुत बड़ा मजमुआ कह लें, जिसमें कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटीज को इकट्ठा किया गया आईसीटी में और उसको सोसाइटी को प्रोवाइड किया गया। अब इसकी एग्जांपल ले लें कि पीपल कैन कम्युनिकेट इन रियल टाइम with other in different countries using technology such as instant messaging, voice over IPs, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट जिसमें बेशुमार फेसबुक पे हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। तो दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि इसने मैसेजिंग, वीडियो चैट हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, लोग घंटों बात कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसकी जो डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको यूज करते हुए। जैसा मैंने अर्ज किया है, जो वेबसाइट की बात कर रहे हैं फेसबुक की, इट अलाउज यूजर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट। फेसबुक इन कॉन्टैक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में रेगुलर जो है वो ज्यादा जो है वो हमें एक कम्युनिकेशन का वे प्रोवाइड करती है। जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव क्रिएटेड अ ग्लोबल विलेज। वैसे तो ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट था, नो डाउट उसके लिए आईसीटीज जो है वो एक इंजन की हैसियत रखती हैं, लेकिन जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट ग्लोबल विलेज का था, ये मार्शल मैकलोन ने कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में, यहां पे स्लाइड में तो उसका जिक्र नहीं है लेकिन मुख्तसरन था, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये 70s की बात है जब एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आया। तो वो किसी और जगह हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया
اس کو اس کی پراپر ایکچولائزیشن کے لیے، ریئلائزیشن کے لیے آئی سی ٹی نے ایک رول ادا کیا ایز این انجن ٹو پروموٹ اینڈ ٹو ٹرن دا ورلڈ انٹو اے ریئل گلوبل ولیج، جس میں کیا ہوتا ہے، پیپل کین کمیونیکیٹ ود ادر اکراس دا ورلڈ ایز دے ور لیونگ نیکسٹ ڈور. ایسے لگتا ہے جیسے آپ بات کرتے ہیں اگلے ویری نیکسٹ ڈور جو نیبر ہے وہ آپ کا، بے شک وہ نیو یارک میں رہے گا، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ود نو ٹائم بیکاز یو کین ریچ. یہ آئی سی ٹی، تھینکس ٹو آئی سی ٹی. فار دس ریزن آئی سی ٹی از آفن اسٹڈیڈ ان دی کانٹیکسٹ آف ہاؤ ماڈرن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز افیکٹ سوسائٹی. تو اس لیے آئی سی ٹی کو پڑھنا ہمارے سوشولوجیکل کانٹیکسٹ میں ضروری ہے کہ یہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، دوسرے لفظوں میں ان کی انٹریکشن بدل رہی ہے، ریلیشن شپ کے اندر جو ڈفرنٹ چینج آ رہی ہے. اب ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ آئی سی ٹی کا سوشل ریلیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے، آئی سی ٹی کا سوشل سٹرکچر کے ساتھ تعلق. جب ہم سوشل ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ریلیشن شپ ہے، پھر انڈیویجول ٹو کمیونٹی ریلیشن شپ ہے، پھر انڈیویجول ٹو انسٹیٹیوشن ریلیشن شپ ہے. مثال کے طور پہ ایک انڈیویجول کا مسجد کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، ایک فرد کے ساتھ، اپنے پورے خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے اوپر آئی سی ٹی کا کیا امپیکٹ ہے، کس طرح وہ افیکٹ کر رہی ہے. یہ ایک تو موضوع ہے. دوسرا سوشل سٹرکچر کے اوپر امپیکٹ ہے. سوشل سٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں اس کی برکس ہم لیتے ہیں، اس طرح افراد برکس ہیں کسی سوشل سٹرکچر کو بنانے میں. تو یہ سٹرکچر جو ہے جس میں افراد انڈیویجول جو ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں اور ان کا انٹریکشن کس طرح آپس میں ہو رہا ہے. پھر اس کا کرائم کے ساتھ بڑا تعلق ہے. جس طرح سوسائٹی کمپلیکس ہو جاتی جاتی ہے، آئی سی ٹی وہاں پہ اس کا رول بڑھتا جاتا ہے، تو کرمنل ایکٹیویٹی اور کرمنل جو ٹینڈنسیز ہیں ان میں بھی فرق آتا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایجوکیشن اور میڈیا میں بھی بنیادی طور پہ آئی سی ٹی کا بہت ہی اہم رول ہے، جس کو علیحدہ ہم کوشش کریں گے کسی اور ٹاپک میں کور کرنے کی.